वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। इज्जतमंद मुसलमानों रुनो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जियो अजीम दीनी सियासी कुव्वत और जमात ता औदे खत्म नबूवत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारे पदक सरजमीन पाकिस्तान बांधे पदर्जनों कुर्बानी वरकड़ी दी। अखपल पाक नबी सरा वफादार जमात पदक वक्त 2024 इलेक्शन चे पगण तादाद चे उम्मीदवारान पुकुल पाकिस्तान चे मैदान चे दी चे चोर सियासी पार्टी दी और टोल न ज्यादा तादाद चे 713 उम्मीदवारान दे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मैदान चे दी और दे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कैंपेन और मुल्की सतह बांधे पंजाब कराची पिशावर और टोल चे ढेर जोश और जज्बे से रवान दा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मंशूर दरेशयान दी इस्लाम पाकिस्तान और अवाम मुड़ा कलीमा वायु कलीमे मुसलमान जानता वायु अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक खपल माबूद पर हक मनु और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह ताला पर हक नबी और आखिरुज़्ज़मान नबी मनु कुम पैगाम मुश्तरा वलादा अगर कुल आलम पारदा मुझ रोजा हज ज़कात सरसरे मुश्ताक निश्चित को अमानत और अदल और इंसाफ वाले निजाम राकड़ादा दा पाकिस्तान दा पसरोवी नो बांधे दे कलिमे तय्यबे पनारे बांधे जोड़ सलायदा दा दे पारनो जोड़ सलाय ची यो करप्ट निजाम दे बची चलिए जी पते चे दे सूदी निजाम चलिए जी पते चे दे रिश्वत निजाम चलिए जी पते चे दे दरवागो धोखे निजाम चलिए जी याद कला पखत में नबूवत बांधे हमले के जी कला दे सहाबों पे इज्जत बांधे हमले के जी कला दे आवाम पे हुकूक बांधे डाके वाले के जी पाकिस्तान जो सलाह दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजाम पारा हगा निजाम चा जनाब रसूलुल्लाह पखपला शवलायो हगा निजाम चा दे यारानो देश काल मुसलसल चलावलायो हगा निजाम चे 99 हिजरी चे उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह जोड़ता इस्लामी सल्तनत वल दे हजरत उमर औलाद चे वो उमर बिन अब्दुल अजीज बंदे बादशाही चे दौरा अदल और इंसाफ नदा मुल्क डकरा है दौरा अदल और इंसाफ दौरा हुकूक के खल्को दवर कर चे अतो सुबोना ज़कात वापस मरकज तरा लाए चे चौक ज़कात अखिस्तुन का नस्ता नन मुजा गरीबान को गरीबान दी चाचा तो खुदाई पैसे वर्दी आगा चे दगो रजू चे मुजा विनु आगा चे गरीबान उन्हें ढेर वजिशकारी मुश्ता आ ढेर वजिशकारी गरीबान उन्हें आगा ढेर मुश्ता वजिशकारी चे दा तरपे कई यो तरफ ता बल तरफ ता और दा वोट चा शहादत ता यो गवाही दा यो अमानत ता यो ता फैसला ता ज़मीर वाला अगर ताना पे पैसों पे शयानो बांधे कई वोट पटावल हम गुनाह दा वोट खर्चवल हम गुनाह दा वोट गलत सही ता गलत जमात तवर कवल हम जरम इज्जतमंद मुसलमानों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दावाई जमुना टोल मुसलमान दा पाकिस्तान रियासती मजहब इस्लाम दा देचे अल्लाह तबारक व तआला
حاکمیت مطلق دا یعنی اللہ تبارک و تعالی چه کم مشتا حکم کڑا دا زندگی ول نظام حکومت ول هغه موږ باندې فرض ده چې دغه ملک چې راولو نن موږ زکات ورکوو حجونه کوو علمونه کوو پټکي تړو سجدې کوو تهجد کوو خو نظام زندگی مو نظام ملک مو نظام سلطنت مو سودی نظام دا نظام سلطنت مو رشوت نظام دا نظام سلطنت مو جبر و ظلم والدا نظام سلطنت مو بددیانتی والدا یہ درواغ و نظام دا دغ نظام نہ ہر مسلمان تا وطن پکار دی دغ سودی نظام لاندے چو وسیجے اور دغ جتا دا سپورٹ کوے یا تا تحجد باندے تخبلا سوچ وکا یا پا ملاتو خبلا سوچ وکا یا پا بزرگی باندے خبلا سوچ وکا چی یو طرف تا ٹول معیشت نظام سودی اور تا پاگا چی تحجدو نہ کوے تا پاگا چی حج عمرے کوے عزت مند مسلمانانو تحریک لبیک پاکستان دا مسلمانانو جماعت تا دا پاکستانیانو جماعت تا ہر ظالم و جابر مقابلے تولار دا مجدہ منشور دا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مجھ مر قبول دا مجھ ہر قسم جبر تولاریو وہ مجھے دے ظالم ملگرتیاں نہ کہوں مجھ با انشاءاللہ العزیز یا رب و مدد سرا و دغ پاکستان چے حق نظام راجی انشاءاللہ رب راولے مجھے چرنگا مجھا و دغ ووٹ پرچے باندی نظام خراب کرائے دا و دغ یہ ووٹ پرچے بے رب و فضل سرا صحیح کہوں انشاءاللہ و دغ ملچے کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول من سب نبیا فاقتلوه مجھے دی عزت مند مسلمانان مجھے تاسو تا مسلمان وائیو مجھے جان تا مسلمان وائیو وہ کہ یو ہندو پا مجھے باندے سوال وکرائے کہ اے مسلمان دعوے کلمے کیا اور سودی نظام لاندے وسیع جو خوشیو اے مسلمان دعوے اسلام کیا اور رشوت دیر پخون باندے اخلو ورگوئے اے مسلمان دعوے اسلام اور کلمے کیا درواق پا رجش پوائیو درواغوں میں نظام جوڑ کر آئے دا تو کتاسو جرم نگڑو عزت مند مسلمانانو تحریک لبیک پاکستان ضلع لکی مروت چے انہیں 41 باندے ہم کنڈیڈیٹ کری اور پی کے 107 باندے ہم کنڈیڈیٹ کری اور دی مجھا پارٹے یو نشان دا کرین نشان دا پیشے ورطوائی کرین مجھا نشان دا کرین با انشاءاللہ العزیز دغ ملک صفحی کوی انشاءاللہ کرین با ہر کم چی کوی ہر فرسودہ نظام بدا چی کوی او چوی با انشاءاللہ تاسو تا مجھا دا دعوت تے مسلمانی باندے یو دے پاکستانی پا حیثیت باندے یو دے علاقائی پا حیثیت باندے مجھ تاسو تا دا دعوت یو در کہو اور فیصلہ تا باندے پریش دو مجھا چایا دا ملک سودی نظام برداشت کولا ایسی دا خوچیو ڈبیر جو رج تر رج دا خوچیو غرقی جو رج تر رج تا ما زندگی پچھ خواری جی بستن اور دا زندہ باد نارے پریش دو دا وایا چھ مجھ پاوے اسلام نظام پکار دا مجھے درواغ زن نظام لاندے نو سے دل غوارو نہ درواغ زنو تو کے بازو ملگرتیا غوارو مجھے رسول اللہ غلامانیو اور رسول اللہ دین مجھالا اغسر مجھے وفا کرن کیو تاسو تا مدا پیغام دا کرین نشان سر دے ہر مسلمان ودری جی انشاءاللہ العزیز دا پارٹے اور جماعت پچوک نمائیو سکے اور کچھے مجھ درواغ زنیو یا مجھے رب عزالجلال مشام کے دونہ مخچپ ہمزے کے باندے گھٹ کی اور کچھے مجھے رسول اللہ سر رشتونیو اور دا ختم نبوت پارا مجھ جیلو نو خوڑل مجھ سرو نو ورکل یا چھ نبی سر دورا وفا کرو دین سر وفا کرو یا امتی سر مجھے بے وفائی نسو کولا انشاءاللہ تاسو دا مجھ دعوت تا کرین نشان یاد وساتو چھوڑا مجھ سر پتنگ مشن چے ملگرتیا کولا ایسو پی کے باندے کم ووٹ اور ستر ووٹ دوڑو باندے کرین نشان موجود دا مخت مگور زیوں کشاجی سے ابدا انشاءاللہ العزیز مجھ بن اسلام سر غداری کری نمو دین سر کڑے دا
نبے ملک سرکو انشاءاللہ دا ملک مجھا ملک تا مجھا منشور دے شیان دی اسلام پاکستان عوام چہ دغ ملک چھے دی اسلام چلائے رشتونہ نظام رائسی او بیا دا ملک خدا پاک پتہ رقیب ہونجی تے کل عالمی اسلام لیڈر جوڑ کی اس کو ایٹمی پاور دا مجھا ہوئی چو خدا سپر پاور ورچے جوڑ کی او بیا دا عوام تا حقوق برسی اور صرف پاکستان نہ بلکہ دے ہر اسلامی ملک چے ضرورتی چے پاکستان حق ہم مدد ہوگی نن فلسطین باندې دا حل لگیا دا راما مسلمان یو چې نسو کولای ځکه چې دا ووټ طاقت چې په دغه وخت چې موږ ګپ شپ ګڼو سوداګیري به وکړو او دا بیا هغو خلکو لاس ته ورځي چې نه فلسطین پاره غیرت کوي نه دین پاره غیرت کوي نه ختم نبوت پاره غیرت کوي نه عوامو باندې غیرت کوي نو دا ډکوسلونه کوکلې نارونه وسروزو ډېر مو زنده باد او مرداباد ویلا اوس دا وایو چې یا رسول الله موږ جان مال تا عزت بچ کولو پاره دا موږ جان مال تا ختم نبوت باندې قربان دا موږ جان مال تا په دین نظام باندې قربان دا یو ملا ته مه ګوره کلمه تا ده او کلمه ما ده زه دا نه درته وایم چې ملا وزیر جوړ کا ملا او پیر وزیر اعظم کا تاسو مسلمان یو تاسو میدان درواچې رو موږ رسول الله دین نظام غواړو چې ته یې منې او زه یې منم اللہ تعالیٰ میں خوشحالہ و آباد لرا کہ مجھے خبر موار میں دے اور سے دے خدا پاک صفتوں نے دو شیرو چے کھوں کرتا اور بے دو جانو سردار صفتوں نے کرتا کھوں دغو رجو چے خلق دیر سر گڑ وڑی زکا چے چوک چشا غواڑی و چوکی ورکے اور مجھے دور اکشلہ جماعت تا چے مجھے وسپسیو کا پسڑے چستانا مجھے دا وسپسانستا چے چشا با مجھے غواڑو چانا مجھ بلی بیجو میدان چے انشاءاللہ العزیز